After 21 days still family have not got any justice to Ahmed Daily. From 2 days family along with social activists are protesting at TMC mall to get justice for Ahmed but still they have not got justice. एक गजाल एकूच सांगू शकता चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, यू आर अ होम मिनिस्टर ऑल्सो, आणि तुका कालूय सांगलेलें आसा की आमी ही केस फाटी फुडें हांगा कांयच चिंतपाचें ना. तुका परत याद करून दिता नायजेरियांनी कितें केल्लें तें, आनी परत तर तुका हांगासर तीच गजाल जावपाक जाय न्ही जाल्यार तेका आमी फाटी फुडें रावचो ना. सीएमान 20 दीस जाले ह्या इन्सिडेंट घडल्यात, आनी जेन्ना चीफ मिनिस्टराक आतांच हालीं एक वर पयलीं जेन्ना तुका विचारलें मिडियान की हो इशू तुका खबर आहा काय म्हणून, ती स्टार्टेड थिंकींग. म्हणल्यार हेतून कळोन येता की तुजें लक्ष खंय आसा तें खबर ना. जरी तर होम मिनिस्ट्री तुका खूब डिपार्टमेंट तुजे कडेन आसा जाल्यार होम मिनिस्ट्री आनी कोणाक काडून दिया. कित्याक आज क्रायम वाडत आसात आनी क्रायम इतल्या लेवलाचेर पावल्ले आसात की आज म्हापसा हो इन्सिडंट जातात. काल लेबराचो अटॅक जालो त्याच जाग्याचेर लेबराचेर म्हणजे त्याच वाड्यांचेर हावजिंग बोर्डान लेबराचो अटॅक जालो. सो आज क्लियर कट जाता की हांगासर क्रायम वाडलेले आसात आनी सीएमाच्या हाजेर नजर ना. सीएमाक व्हेरी क्लियर सांगूंक सोदता की तुज्या बंगल्यार पावपाक हांकां घेवन आमकां चड टायम लागपाचो ना. आमी सगळे करून मेकळे जाले, ती आयज पुलिसाक फॉलोअप करता, सगळे करता. आयज खंय ते फॅमिलीक घेवन थंयसर वयता, सगळे कडेन भोंवता. एक सिंपल गजाल, ह्या गोंयांतल्यान भायर सरपी मनशाक तर ट्रेस जायना जाल्यार आयज उरला कितें? गोंयच्यान तर ट्रेस जालो, गोंयान धाकटें गोंय, जर तर ट्रेस जायना 3:30 खंय तो हांगासरल्यान भायर सरला खंय, आनी ह्या 2 भुरग्यांक घेवन भायर सरला खंय थंयसरल्यान खंय भुरग्यांक घेवन हांगासर ट्रेस करून हाडला जाल्यार तो कसो सुटलो? हेंच्या वांगडा तर 2 जाण बाकीच्या भुरग्यांक तर हांगासर हाडले अरेस्ट करून, जाल्यार तो कसो सुटलो? तो सुटलो हेंचो पॉलिटिकल इंटरफरन्स आसा म्हणून? तो सुटलो वो कार्यकर्ता बीन आसा काय म्हणून वो सुटलो? काय सीएमाचो बेस्ट फ्रेंड आसा म्हणून सुटलो? हे सीएमान सांगपाची गरज आसा. सीएम अशें म्हणूंक शकना. काल इन गोवा चॅनल आनी बाकीचे चॅनल्स आसा पळय, अलर्ट गोवाना खुबशे चॅनल्स आसा पळय, तांच्यांनी 60,000 व्ह्यूज 70,000 व्ह्यूज जाले मरे. गोंय फूल डिस्कस करता, भायरसून कॉल्स येता आमकां, आनी तुका खबर ना? तुका ह्या विशयाचे बद्दल खबर ना? आर यू सिरियस विथ दीस? तुका जेन्ना बाकीचे बारीक लोक आमचे एक्टिविस्ट आहा पावयता तेंचेर केसी घालून तुम्ही दुसऱ्या दिसा 24 वरां भितर तांकां आपयता मरे. आनी मर्डर जाल्ल्या मनशाक तुम्ही आपोवपाक शकना? इट इज अ शेम. यू शूड रिजायन फ्रॉम द होम मिनिस्ट्री तुजे कडेन दवरपाक जायना. आनी व्हेरी क्लियर सांगूंक सोदता, हाका तर तुम्ही आज जस्टीस मेळना, ताका ताका भुरगो तुम्ही हाडून दिवपाक शकना. नायदर प्रमोद सावंत नायदर एनीवन कॅन ब्रिंग हर सन बॅक, बट जस्टीस दिवपाचें काम तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. आणि जरी तर तुम्ही हे आयकना न्ही, आमी गोंयभर एक्टिविस्ट आहा पळय ते तुमची फाट सोडपाची ना. व्हेरी क्लियर सांगूंक सोदता, तुमकां मागीर अरेस्ट करपाक जाय, कितें करपाक जाय करा. आमकां त्या अरेस्टाक बीन भियाना आमी व्हेरी क्लियरली सांगता ही बायल आसा, ती भुरगीं आसा हांगासर. आनी एक गजाल सांगूंक सोदता, सीएम प्रमोद सावंत, आमी सगळे जे आहा पळय वयरसून येवंक ना. आमची सगळ्यांक एक आवयन जल्म दिल्लो आसात, आणि ज्या मनशाक आवयन जल्म दिल्लो आसात 9 म्हयने पोटान दवरून ही आवय जी आसा तिणी जल्म दिल्लो आसात आनी तो भुरगो आयज ना जाला. दुसरी आवय आसा तिच्या पोटान भुरगो आसात. तुका तर हे सेंटिमेंट्स कळटा न्ही आनी हे फिलिंग्स कळटा न्ही जाल्यार तूं 24 वरां भितर उरलेल्या 24 वरां भितर तांकां भितर अरेस्ट करून दाखय, नाजाल्यार आमी फाटी फुडें रावपाचें ना. वी वील डू वॉट एवर थिंग पॉसिबल ताका अरेस्ट करपा लागून जे कितें करपाक पडटलें पळय तें आमी करतले. आनी तुमकां अशें तर दिसत, लक्षांत दवरात, तुमकां जर अशें दिसत की बाकीच्यो केसीस ज्यो तुमी कॉम्प्रोमायज करता पळय ती केस ही अहमदाची जावपाक दिवपाची ना. आमी कशेंच अहमदाची केस कॉम्प्रोमायज जावपाक, बिकॉज आज अहमदाचेर फाल्यां कोणाचेरूय जावपाक शकता. आनी हे पुलीस ऑफिसर जे इन्व्हेस्टिगेशन करता पळय तुमच्या भुरग्यांक केन्ना जातलें मागीर तुमकां सुद्दां हेल्प मेळपाचो ना. कित्याक एक पुलीस ऑफिसराक हांगासर इनजस्टीस मेळना ते बाणास्तारी दाखयल्ले आसात. आनी आमी ज्या पर्यंत वोगी रावतली पळय तीच गजाल घडटली. हांव जावं त्या गांवच्या लोकांक सांगूंक सोदता, खंय ते हावजिंग बोर्डाचे अशे दोळे धापून फक्त दोळे ओपन करून फक्त सोशल मिडियाचेर पळयनाका. इट इज अ टायम टू कम आउट. इफ यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट युअर चिल्ड्रन, हावजिंग बोर्ड कॉलनी तुमकां सांगूंक सोदता म्हापसाचे, तुमकां तुमच्या भुरग्यांक प्रोटेक्ट करपाक जाय जाल्यार तुम्ही भायर सरा. आनी ते गुंडागिरी आहा पळय ती बंद करपाक लागून आनी ते अरेस्ट करपाक लागून तुम्ही भायर सरपे करपा, नाजाल्यार आयज तेजेर काडला ते तुमच्या घराचेर येवपाक चड टायम लागपाचो ना. आनी आमकां आशा तुमचे कडेन आसा, कित्याक आमकां मातसो सीएम आहा पळय तो पयस पडटा, कळ्ळें तुका.
आमकां अपॉइंटमेंट सुद्दां दिवपाचें ना आनी कोणाक जाल्यार अपॉइंटमेंट मेळटलो क्रिमिनलाक सो आमकां सुद्दां अपॉइंटमेंट मेळपा ना पूण हांव तुमकां सांगता जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स जाले न्ही तांकां मुद्दम विचारा 21 दीस लागता काय म्हणून 21 दीस त्या क्रिमिनलाक धरपाक लागता काय म्हणून विचारपाचें आनी हीच गजाल तांच्या फॅमिलीच्या वांगडा जाले खंयच्याय पॉलिटिशियनाच्या फॅमिलीच्या वांगडा जर जाल्ली ही गजाल जाल्यार कितल्या दिसांनी कितल्या वरांनी तुमी ताका अरेस्ट करतले जाल्यार तें सांगपाची गरज आसा आणि सीएमाक प्लीज रिक्वेस्ट करता वो क्वेश्चन मांडचो जे कोण चॅनल जे सीएमाच्या मुखार आसा प्लीज रिक्वेस्टिंग तुम्ही पुटअप करचे आणि बाकीचे जे ओपोजिशन लिडर आसा तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम हियर and talk to the family and give them justice. Opposition leader Vijay Sardesai, opposition leader Wenzi Vegas, opposition leader Yuri Alema, opposition leader Cruz, हे सगळ्यांनी opposition advocate Carlos. हांवें म्हाजी मेसेज पावयल्ली आसा हांकां रिक्वेस्ट